السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم والمؤمن لينظر في أحوال المسلمين في هذه العصور، فإنه سيرى اختلافا شديدا بين المسلمين، وسيرى فرقا متعددة وأحزابا متنوعة، كل حزب بما لديهم فرحون. لكن ما السبيل إلى النجاة من هذه الأحزاب؟ وما السبيل للخلاص من هذه المناهج المختلفة التي أضلت الناس وأبعدت الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن التمسك بمنهج السلف الصالح؟ إن الطريق للنجاة من هذه المذاهب وهذه الأحزاب هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم والتي نحن منها إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ يسألون الصحابة، يحرصون على معرفة الخير، ويحرصون على معرفة الطريق الصحيح، ويحرصون على الابتعاد عن أسباب الولوج في نار جهنم وعن أسباب الضلال والهلاك والخسران. من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، وفي رواية: ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن هذه هي الفرقة الناجية، وهذه هي الطائفة المنصورة، وهذه هي التي ضمن لها النبي صلى الله عليه وسلم النجاة. انظر إلى النسبة بين أهل الهلاك وأهل الخسران وبين أهل الصلاح وأهل الفلاح، 72 فرقة مقابل فرقة واحدة هي التي ناجية. لذلك يقول أهل العلم أن أهل السنة في المسلمين أو أهل الحق في المسلمين كما هو حال المسلمين في الملل الكافرة وفي الملل التي هي تخالف الإسلام ولا تؤمن بالله. فنسبة أهل السنة ونسبة السلفيين قليلة بالنسبة إلى المسلمين جميعا، كما أن نسبة المسلمين الذين هم على الإسلام حقا قليلة بالنسبة إلى الملل الكافرة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء على الثور الأبيض. إذن هذه النسبة تعطينا أيضا قضية الخوف من أن نكون من الهالكين، وقضية الخوف الشديد من أن نكون من هذه الفرق الضالة التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها ستكون من أهل النار. لكن هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم من غير علامات، ولم يتركها السلف الصالح من غير أن يبينوا أسماءها وصفاتها وسماتها. كل هذه الأشياء بينها الصحابة وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء بيانها في القرآن أيضا، وجاء عن السلف الصالح من أهل القرون الأولى وأهل القرون المتقدمة، كلهم يوضحون هذه الفرقة الناجية ويبينون سمات هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة التي هي سبيل النجاة، من تمسك بها ومن دخل بها كان من الفائزين. لذلك هذه الكلمة ستكون حول بعض السمات التي هي من سمات السلفيين ومن سمات أهل السنة والجماعة ومن سمات أهل الحديث ومن سمات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. كل هذه الأسماء لمسمى واحد، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق، والذين تمسكوا بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. ولنا وقفات مع هذه السمات نبينها بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah taala, meskipun baru saja tiba dari Jakarta, juga baru tiba dari Abu Dhabi, dan tentunya perjalanan ini adalah perjalanan yang meletihkan. Akan tapi beliau sangat bersemangat dan telah menjanjikan untuk langsung memberikan muhadarah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan ini dalam pahala kebaikan-kebaikan beliau. Kalau seorang muslim melihat apa yang ada dalam kehidupan sekarang ini dari berbagai macam perbedaan, perselisihan, berbagai macam kelompok, berbagai macam sekte yang ada, dan masing-masing mereka sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tentunya kemudian dia akan bertanya-tanya, apa jalan keselamatan, cara apa yang akan membawa dia kepada keselamatan dari berbagai macam firqah, berbagai macam kelompok yang ada. Tidak lain, jalan keselamatan adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan apa yang telah dipegangi oleh mereka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Itulah jalan keselamatan dari berbagai macam perbedaan, perselisihan yang terjadi di masa kini. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah memberitahukan hal ini, sebagaimana dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa orang-orang Yahudi terpecah belah dalam agama mereka menjadi 71 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Sedangkan orang-orang Nasara terpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Dan umat ini pun, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, juga akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, siapakah mereka wahai Rasul alaihi salatu wassalam? Pertanyaan dari mereka yang menunjukkan semangat untuk mengetahui kebenaran, semangat untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menjelaskan kepada mereka, dalam satu riwayat dikatakan bahwa yang selamat itu adalah al-jamaah. Dan kita tahu bahwa makna al-jamaah adalah al-haq, makna jamaah adalah kebenaran, makna al-jamaah adalah
generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa satu kelompok yang selamat itu disebutkan sifatnya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Itulah yang dijamin keselamatan dari perpecahan, dari perselisihan yang terjadi di umat ini. Kita bisa membandingkan dari umat ini yang terpecah belah menjadi 73 golongan, di mana 72 kelompok darinya tersesat, yang selamat hanya satu. Sehingga para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa perbandingan ahlus sunnah wal jamaah di kalangan kaum muslimin apabila dibanding dengan keseluruhan orang-orang Islam, maka seperti perbandingan umat Islam dengan umat-umat yang lain yang ada di dunia ini. Yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwa perbandingannya adalah kasya'ratil bayda 'ala tsauril abyad. Seperti beberapa helai bulu yang putih yang ada pada sapi hitam. Atau sebaliknya, beberapa helai rambut atau bulu putih, bulu hitam yang ada pada sapi putih. Maka semestinya ketika kita mengetahui hal ini, kita khawatir jangan saya termasuk 72 kelompok yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari kenyataan telah kita dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan permasalahan ini tanpa ada penjelasan. Demikian juga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para ulama, para salafus saleh tidaklah membiarkan permasalahan ini tanpa penjelasan. Siapakah yang akan menjadi golongan yang selamat tersebut? Al-Quranul Karim telah menjelaskan. Hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam pun juga telah menjelaskan. Riwayat-riwayat perkataan dari para salafus saleh juga telah menjelaskan siapakah firqatun najiyah, siapakah golongan yang selamat, siapakah al-jamaah, siapakah kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pembicaraan kita di malam hari ini adalah tentang ciri-ciri salafiyin, ciri-ciri ahlul hadis, ciri-ciri ahlul athar, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ciri-ciri at-taifah al-mansurah, ciri-ciri al-firqatun najiyah. Nama-nama yang banyak yang menunjukkan kepada satu permasalahan. Tentunya dengan harapan dari kita semua, semoga setelah kita tahu kriteria dan ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, kita bisa mengamalkan ciri-ciri tersebut sehingga termasuk golongan yang selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. إذن إخواني في الله، المنهج السلفي له سمات جاء توضيحها في كتاب الله، وجاء توضيحها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها أهل العلم من الصحابة والتابعين وأهل القرون الأولى والعلماء المتقدمين والمتأخرين، كلهم يوضحون هذه العلامات ويبينون هذه السمات حتى يتمسك الناس بالمنهج السلفي، وحتى يتمسك المسلمون بهذا المنهج الذي هو السبيل للنجاة وللفلاح في الدنيا والآخرة. وقد كتب أهل العلم في ذلك المؤلفات ودونوا فيها المصنفات. وللإمام السمعاني رحمه الله تعالى كتابا عظيما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر فيه جملة من هذه السمات المهمة، وهذا الكتاب في عداد المفقود، لكنه لخص هذه السمات وبينها رحمه الله ابن القيم العلامة ابن القيم في كتابه العظيم الصواعق المرسلة
الذي اختصره أيضا الموصلي في كتابه مختصر الصواعق المرسلة بين هذه السمات وتكلم عليها الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، وأيدها ابن القيم ودلل عليها الأئمة رحمهم الله تعالى. أولى هذه السمات أن أهل السنة أو أن أهل المنهج السلفي ملتزمون بمتابعة الكتاب وملتزمون بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عندهما والتقيد بهما وعدم الذهاب عنهما أو تجاوزهما قيد أنملة، لا يذهبون يمينا ولا يذهبون شمالا مع تلك الطرق المختلفة والسبل الشيطانية، بل يتمسكون بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء وعلى طريق مستقيم واضح ليس فيه غشاوة وليس فيه ضبابية، بل هو واضح كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية هذا الحديث العظيم، يقول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. يقول هذا الصحابي: هذه الموعظة التي وعظتنا بها يا رسول الله كأنها خرجت من رجل يودع قومه إلى الدار الآخرة، فكيف بإنسان مودع قومه؟ بماذا يوصيهم؟ يوصيهم ولا شك بأهم الأشياء، ويوصيهم ولا شك بأهم الأمور التي بها فلاحهم ونجاتهم. قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف هو الذي نتحدث عنه، وهو الذي نراه بأعيننا ونعيشه في واقعنا، سبل متعددة وطرق شيطانية كثيرة، لكن السبيل والطريق الصحيح واحد، ليس فيه اعوجاج وليس فيه غشاوة ولا ظلمة ولا غير ذلك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا هو السبيل للنجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا عليها بآخر أسنانكم. وهذا دليل وكناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان قد يمسك بيده وقد يمسك بيده الأخرى وقد يمسك أيضا بأرجله بالشيء، لكن لما يكون مسكه بالنواجذ، أي أنه مسكه بيده وبكلية جسمه وانحنى عليه وعضه بنواجذه، فكان كله من متبع للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر من الطرق المبتدعة وحذر من البدع: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبمقابل أنه حث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها وسنة السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والعض عليها بالنواجذ، أيضا حذر من الأشياء التي تقابل هذه السنة والتي تضاد هذه السنة، ألا وهي البدع والمحدثات والطرق المحدثة، حذر منها وقال: إياكم وكل محدثة، ثم قال: وكل محدثة بدعة. ليس هناك في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، بل كل البدع سيئة وكلها ضلالة، فكل للعموم تشمل على كل محدث، فإن كل محدثة بدعة وضلالة. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، فقال: هذا الخط المستقيم هو صراط الله المستقيم. هذا هو طريق السلف الصالح، وهذا هو المنهج السلفي الذي يسير عليه، يسير على خط مستقيم.
أما الطرق التي تذهب يمين وتذهب شمال فعلى كل طريق منها شيطان يدعو إليه. وهذه هي الأحزاب، عليها شياطين من الجن والإنس تدعو الناس وتدعو أهل السنة وتدعو المسلمين للانغماس في هذه الأحزاب وللانغماس في هذه الطرق المبتدعة الشيطانية حتى يضلوا ويهلكوا. ثم قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. كل هذه الأدلة وكل هذه الأحاديث تدل على هذه السمة العظيمة التي امتاز بها أهل السنة والجماعة، ألا وهي اتباع الكتاب، واقترن بها أيضا اتباع السنة على فهم السلف الصالح. لم يلتزموا بالقرآن وحده وتركوا السنة كما يفعل القرآنيون، ولم يأخذوا بالعقل وتركوا الكتاب والسنة كما يفعل العقلانيون، ولم يأخذوا السنة ويبطلوا القرآن، بل أخذوا وجمعوا بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع القرآن يجب عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل في الآية العظيمة التي يسميها أهل العلم بآية المحنة، لأنها تمحص الإنسان وتمتحنه هل هو صادق في اتباع القرآن أو اتباع ربه أو ليس بصادق. قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. الذي هو صادق في محبة الله يجب عليه أن يتبع من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله للناس بشيرا ونذيرا. فهذه هي السمة الأولى والعظيمة التي امتاز بها أهل السنة والجماعة وامتاز بها المنهج السلفي. Manhaj para salafus saleh punya ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Juga telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya. Juga telah dijelaskan oleh para sahabat pada athar riwayat-riwayat dari mereka. Demikian juga para ulama, baik al-mutaqaddimun di kalangan mereka, para ulama terdahulu maupun para ulama sekarang. Mereka semua telah turut andil menjelaskan bagaimana dan apa prinsip-prinsip yang dimiliki, ciri-ciri yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa manhaj salafi tersebut. Dan para ulama pun telah banyak menuliskan karya-karya mereka, buku-buku karangan mereka yang menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka adalah Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, yang dalam kitabnya beliau telah menyebutkan ciri-ciri manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga sebelumnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sawa'iq al-Mursalah juga telah menjelaskan ciri-ciri manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ciri yang pertama dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip mereka adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengikuti Al-Quran, selalu mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beriltizam dengannya, tidak bergeser darinya seujung jari pun. Mereka betul-betul merealisasikan Al-Quran, betul-betul merealisasikan sunnah, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga jalan mereka menjadi jalan yang terang benderang, sebagaimana telah disifatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah dijelaskan hal seperti itu oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan peringatan kepada kami, kepada mereka para sahabat, yang dengan peringatan itu maka hati mereka menjadi takut, mata mereka berlinang, menangis, sehingga kemudian
Beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasul, seolah-olah ini adalah peringatan orang yang akan berpisah." Dan tentunya kita semua tahu bahwa ketika seseorang akan berpisah, akan meninggalkan sanak keluarganya, familinya, anak dan istrinya, maka dia akan memberikan wasiat. Dia akan memberikan peringatan dalam permasalahan-permasalahan yang sangat penting. Maka sahabat ini faham permasalahan seperti ini sehingga kemudian mengatakan seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, memberikan wasiat kepada mereka para sahabat, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada para penguasa di antara kalian, meskipun seandainya penguasa itu seorang budak dari negeri Habasyah. Dan ketahuilah bahwa siapa di antara kalian yang akan hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak." Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya. Benteng dari perbedaan, dari ikhtilaf yang banyak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka pegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang terbimbing setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi taring. Dan tentunya manakala seseorang menggigit dengan gigi taringnya, maka itu merupakan sebuah ungkapan bahwa dia orang yang betul-betul berpegang kuat dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan dari lawannya, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur," dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sesungguhnya semua perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Demikian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Dan semua bid'ah akan mengantarkan, dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadu billah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin satu garis lurus dan membikin di sebelah kanan dan sebelah kirinya garis-garis yang lain. Dan kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala." Garis yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan garis yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah perumpamaan jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan para ahlul ahwa, jalan para ahlul bid'ah. Karena sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada satu jalan dari jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi, kecuali ada padanya as-syaitan yang mengajak, yang menyeru umat manusia kepadanya. Dan itu adalah jalan hizbiyah, itu adalah jalan ahlul bid'ah yang akan membawa orang kepada kebinasaan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun juga mengatakan, "Siapa yang benci dari sunnahku, maka dia tidaklah termasuk dariku." Siapa yang membenci sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan kepada kita jalan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa jalan mereka adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah
dengan pemahaman para salaful ummah, dengan pemahaman mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Tidak sebagaimana mereka golongan Qur'aniyun, orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak mau mengamalkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak juga sebagaimana jalan Aqlaniyun, orang-orang yang bertumbuh kepada akal, tidak bertumbuh kepada jalan para sahabat ridwanullahi taala alaihim dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, kita harus mengikuti Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Itulah jalan keselamatan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu ayat yang diistilahkan oleh para ulama bahwa ayat ini merupakan ayat ujian kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jikalau kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ittiba'lah kalian kepadaku, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah sifat, ini adalah ciri, ini adalah watak ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka selalu iltizam dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka para salafus salih. ومن سمات أهل السنة أيضا من سمات المنهج السلفي كما ذكر السمعاني رحمه الله تعالى اتفاقهم في الاعتقاد ولو تباعدت بهم الأقطار. تجدهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة وعلى طريق واحد، يذكرون اعتقادهم هذا الذي في المشرق، ويذكر اعتقاده الذي في المغرب، ويذكر اعتقاده الذي في الجزيرة وفي اليمن وفي الشام، تجدهم على عقيدة واحدة وعلى طريقة واحدة. هذا من أعظم سمات أهل السنة والجماعة، ومن أعظم سمات أهل المنهج الصحيح وأهل المنهج السلفي. تجدهم في اعتقادهم على وتيرة واحدة ولو تباعدت بهم الأقطار. فالسلفي الأندونيسي مثل السلف الذي في الحجاز، ومثل السلف الذي في نجد، ومثل السلف الذي في اليمن، ومثل السلف الذي في الشام. كل هؤلاء لماذا اتحدت عقيدتهم ولماذا اتفقت معتقداتهم؟ لأنهم ساروا على طريق واحد. فالذي يسير على الكتاب ويسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح يجد أن أهل السنة على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة ولو تباعدت بهم الأقطار. لذلك يقول رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، قديمها وحديثها، أي من العصور المتقدمة وكذلك المتأخرين، تجد أنها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قلوبهم في ذلك، فقلوبهم في ذلك على قلب رجل واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ فهذه آية عظيمة ودليل واضح على أن المنهج السلفي هو المنهج الحق، لأن أهل هذا المنهج
مع تباين ما بينهم من الأقطار ومن الأزمان تجدهم على وتيرة واحدة في المعتقد. واضرب مثلا، انظر في ما يحكيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويذكره من الاعتقاد، ثم انظر ما يحكيه الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من الاعتقاد، وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الاعتقاد. وانظر في الحجاز الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وانظر في الجنوب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وهكذا عدد هؤلاء العلماء تجدهم في اعتقاد أهل السنة والجماعة وفيما يذكرونه من المعتقدات وفي المنهج السلفي كأنهم على وتيرة واحدة. لماذا؟ لأنهم يستقون ويأخذون معتقدهم من منبع واحد ومن معين واحد، هذا المعين الذي هو صافي ليس فيه كدر وليس فيه أي غشاوة، هذا المعين الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء وإلى أهل البدع فتجد أنهم يطعن بعضهم في بعض ويعادي بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعض، فكل فرقة تكفر الأخرى وتحذر من الأخرى بغير دليل بل بهوى وبتعصب وبحزبية، فهذا يطعن في هذا وهذا من قديم. والأحزاب وأهل الأهواء يتعاركون فيما بينهم، فالمعتزلة يكفرون الأشاعرة ويحذرون منهم ويصنفون الكتب في فضحهم، والأشاعرة أيضا يؤلفون الكتب في الرد على المعتزلة. وهكذا كانت الحروب بين الكرامية والأشاعرة في خراسان مما أدى إلى قتل كثير من المسلمين. وكذلك عدد المطاحن والحروب التي حصلت من الرافضة ومن الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن الخوارج ومن التكفيريين، كل هذا يدل على أنهم أهل باطل وعلى أنهم أهل هوى وعلى أنهم أهل بدعة وضلال. ذكر أهل العلم قصة رجلين من الخوارج، فانظر كيف وصل بهم الهوى وكيف تصل البدعة بأصحابها. كان هؤلاء أو كان هذان الرجلان من الخوارج يطوفون على البيت، فقال أحدهما لصاحبه: يا فلان، هل ترى هؤلاء الذين في حرم الله ويطوفون معنا وفي بيت الله ليس منهم أحد مسلم إلا أنا وأنت؟ يقول لصاحبه: ليس هناك رجل مسلم في هذا الحرم إلا أنا وأنت. لماذا؟ لأنه يكفر خارجي. فقال هذا الخارجي وصدم بهذه الكلمة فكأنه رجع إلى عقله، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض لا تسعني إلا أنا وأنت، أنا بريء من مذهبك، فتبرأ منه وتركه. لكن انظر كيف أن أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضا ويحذر بعضهم من بعض بالباطل. أما أهل السنة فتجد أنهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وكأنه شخص واحد يكتب وكأنه شخص واحد يتكلم. فهذه سمة من سمات المنهج السلفي وسمة عظيمة ينبغي أيضا التنبيه عليها والاهتمام بها. Ciri yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka sama dalam permasalahan akidah, sepakat dalam permasalahan akidah meskipun tempat mereka berjauhan, meskipun masa kehidupan mereka berjauhan. Di berbagai penjuru dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di sana, baik yang ada di negeri Syam, baik yang ada di negeri Yaman, baik yang ada di Hijaz, baik yang ada di Mesir. Semuanya sama dalam permasalahan ini, dalam permasalahan al-akidah. Sehingga engkau akan dapatkan bahwa seorang salafi di negeri ini, negeri Indonesia, dia akan sama dalam permasalahan akidah dengan seorang salafi yang ada di negeri Yaman.
dengan seorang salaf yang ada di negeri Syam, dengan seorang salaf yang ada di negeri-negeri yang lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka berada di atas satu jalan yang sama. Dan ini merupakan bukti yang besar akan kebenaran hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan, engkau akan dapatkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, meskipun berbeda tempat tinggal mereka, berbeda waktu kehidupan mereka, maka akan sama akidah mereka. Kalau engkau teliti berbagai macam karangan, berbagai macam buku para ulama ahlus sunnah wal berbagai macam buku para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dikarang dalam permasalahan akidah, yang berjauhan tempat mereka, berbeda masa kehidupan mereka, tetap akan sama isinya. Kenapa demikian? Karena hati mereka sama. Kita seolah-olah bisa merasakan bahwa karangan para ulama yang berjauhan tempat dan hidup di zaman yang berbeda tersebut seolah-olah berasal dari satu orang. Seolah-olah berasal dari satu hati. Kenapa demikian? Tidak lain karena kesamaan yang ada pada mereka, bahwa mereka sama-sama mengagungkan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para salafus saleh. Dan Al-Imam As-San'ani mengatakan, apakah ada dalil yang lebih besar yang menunjukkan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kesamaan akidah dengan perbedaan tempat dan perbedaan waktu yang hidup mereka padanya. Ini merupakan bukti akan kebenaran hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang selamat hanyalah satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang memegang teguh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau engkau teliti karya-karya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam permasalahan akidah, dan penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, penjelasan Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, demikian juga Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, demikian juga Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, niscaya engkau akan dapatkan bahwa apa yang mereka karang, apa yang mereka tulis, apa yang mereka sampaikan dalam permasalahan akidah itu sama. Karena sumber mereka pun sama, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para salafus saleh. Berbeda dengan apa yang ada pada ahlul bid'ah, di mana mereka saling menyelisihi, saling mengkritik, saling menjatuhkan, saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Mu'tazilah mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah, sebaliknya juga demikian. Bahkan pernah terjadi peperangan antara Qurramiyah dengan orang-orang Asy'ariyah. Berbagai macam perbedaan yang ada pada kalangan ahlul ahwa, orang-orang ahlul bid'ah, menunjukkan bahwa mereka itu berada di atas kebatilan, menunjukkan bahwa akidah mereka itu adalah akidah yang menyimpang. Sebagaimana juga disebut, diriwayatkan, diceritakan, ada dua orang khawarij sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian karena dia orang khawarij, tentunya mengkafirkan semua orang yang tidak sama dengan mereka. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, lihatlah, dari sekian banyak orang yang ada di masjid ini, dari sekian banyak orang yang tawaf di sekitar Ka'bah ini, tidak ada di antara mereka yang muslim kecuali kita saja. Maka
Salah satunya menyambut, menjawab pembicaraan temannya tersebut dengan mengatakan, surga Allah Subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi. Hanya cukup untuk kita berdua? Hanya akan diberikan kepada kita berdua? Ini menunjukkan bahwa apa yang kita pegangi ini adalah salah. Maka aku berlepas diri dari mazhab yang engkau pegangi, yaitu mazhab orang-orang Khawarij. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesamaan akidah dengan perbedaan tempat dan waktu yang ada menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya untuk kita sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga kita akan menjadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن سمات المنهج السلفي أيضا أنهم متآلفون فيما بينهم ومتفقون فيما بينهم، وليس هناك بينهم تفرق، وليس هناك بينهم تنازع، لأنهم أخذوا الدين عن طريق واحد. فلا بد في المنهج السلفي وأهل المنهج السلفي صدقا وحقا أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يرفق بعضهم ببعض، ولا يحصل بينهم التنازع على أقل الأسباب وعلى أمور دنيوية، فتتعدى هذه الأمور الدنيوية ثم يلبسونها لباس المنهج، فيحذر أحدهم من الآخر، ويقع التنازع والتفرق بين الأساتذة وبين الإخوة وبين الدعاة، حتى يصبح هذا يحذر من هذا على لا دليل وعلى لا شيء، وإنما هو هوى وتعصب في النفس وعدم الأخذ بخلق نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين وبالرفق مع أهل المنهج الواحد، خاصة وأننا نتحدث عن منهج واحد وعن إخوة تحت لواء واحد وهو لواء المنهج السلفي، كلهم تحت هذا اللواء وكلهم على عقيدة واحدة. فلماذا نبذر أسباب الخلاف فيما بيننا؟ ولماذا نغرس أشجار النزاع فيما بيننا؟ فحتى تتعدى هذا النزاع ويتعدى هذا النزاع إلى طلابنا، ثم يتوسع فتحصل الفرقة بين المسلمين والفرقة بين السلفيين، فيؤدي بهؤلاء أو يكون هذا ثمر أو سبب لشماتة الأعداء بأهل المنهج السلفي، وكذلك بتشويه صورة المنهج السلفي بسبب أن هؤلاء ما أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. فالأصل في التعامل مع أهل المنهج الواحد هو الرفق فيما بيننا، والتراحم فيما بيننا، النصيحة فيما بيننا، فأحدنا يكون مرآة لأخيه يبين له خطأه بالنصح وبالنصيحة وبالرفق وبحسن الكلام، لا يزرع أسباب التفرق ولا يبذر الأشياء التي تؤدي إلى الاختلاف بين السلفيين، بل نكون كقلب أو على قلب رجل واحد حتى تنتشر الدعوة وحتى تثمر دعوتنا وحتى تتوسع هذه الدعوة فيدخل فيها الناس ويظهر المنهج السلفي بصورته الصحيحة النقية للناس، فيعرفون أن هذا هو الحق وأن أهل هذا المنهج هم أهل المنهج الصحيح. لذلك الله عز وجل وصف الصحابة فقال: رحماء بينهم، أي أنهم يرحم بعضهم بعضا، رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن أي مسألة تؤدي إلى تشويه الإسلام أو تؤدي إلى التفريق بين المؤمنين، حتى أن ذي الخويصرة لما طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالعدل وبالظلم وقال: اعدل يا محمد، فهم خالد بن الوليد أو هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بقتله، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه،
يبتعد أو يبعد أسباب تشويه الإسلام وأسباب تشويه المنهج الصحيح والمنهج السلفي. فليكن هذا نبراسنا، وليكن هذه طريقتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على حجر إبراهيم أو على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا ما منعه أن يفعل هذا الفعل حتى لا يرتد الناس وحتى لا يبتعد الناس عن الإسلام، فيشوهون أو يحصل التشويه للإسلام بهذا الفعل من قبل أناس جهلاء. فينبغي أن نكون متراحمين فيما بيننا، يعطف الكبير على الصغير ويعظم الصغير الكبير، ويعظم بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا. نحترم علماءنا ونحترم دعاتنا ونحترم إخواننا الذين في المراكز الأخرى. لا يكون هذا المركز عدو للمركز الآخر وكلهم سلفيين، فهذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا. هذه ليست بطريقة السلف الصالح، وليس هو ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه لنا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، وما بينه لنا علماؤنا من المتقدمين والمتأخرين. فيجب أن نكون متعاطفين على قلب رجل واحد، ندعو إلى الائتلاف وندعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، وندعو إلى تجنب أسباب الفرقة والنزاع فيما بيننا. Ciri yang ketiga dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka merupakan orang-orang yang saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, menjaga persatuan di antara mereka. Hal itu disebabkan karena mereka mengambil agama Islam ini dari jalan yang sama. Maka seorang salafi dia harus menyayangi saudara-saudaranya Ahlus Sunnah yang lainnya. Jangan hanya karena disebabkan oleh suatu permasalahan dari urusan duniawi, maka dia memecah belah, maka dia menjauhkan saudaranya, maka dia membenci kepada yang lain. Yang dengan itu dia menyelisihi nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita telah meyakini bahwa jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah jalan yang paling benar. Maka nasihat-nasihat Rasul alaihi salatu wassalam pun juga demikian kita amalkan. Di antaranya adalah nasihat untuk kita menjaga persatuan, saling menyayangi, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kita menyebarkan sebab-sebab perpecahan? Kenapa kita menebarkan bibit-bibit permusuhan di antara sesama ikhwan salafiyin, di antara sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal kita tahu bahwa dengan sebab itu orang yang masih benci, orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan fobi, mereka akan benci, mereka tidak senang dengan manhaj salafus salih. Mereka akan benci kepada orang-orang salafi. Tidakkah kita ingat bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Tidaklah kelemah lembutan ada dalam suatu perkara kecuali akan menjadikan perkara itu menjadi baik, akan menghiasinya. Dan tidaklah dihilangkan, dijauhkan kelemah lembutan dari suatu perkara kecuali akan menjadikan perkara itu perkara yang jelek. Dalam bermuamalah kepada yang lain, seorang sunni, seorang salafi, dia harus bermuamalah dengan cara yang baik. Dia harus kasih sayang kepada mereka. Manakala melihat saudaranya yang berbuat salah,
keliru, maka semestinya dia menasihati dengan cara yang baik. Bukan kemudian dengan serta-merta memperingatkan saudara-saudaranya yang lain dari orang yang berbuat salah tersebut. Kalau ada yang salah, tentunya harus dinasihati dengan cara yang baik. Jangan menebarkan sebab-sebab perpecahan di antara salafiyin. Sehingga ketika kita lakukan sebab-sebab persatuan ini, maka dakwah salafiyah akan semakin tersebar, semakin meluas. Orang-orang akan senang terhadap dakwah salafiyah ini. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in dengan kalimatnya ruhama'u bainahum. Mereka para sahabat itu ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun berusaha untuk selalu menjauhkan sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Sampai-sampai ketika ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang merupakan cikal bakal Khawarij, yang dia mengkritik Rasul alaihi salatu wasalam dan mengatakan kepadanya berbuat adillah, yang kemudian dengan sebab itu ada beberapa orang sahabat yang berkeinginan untuk membunuhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk membunuhnya, untuk memenggal lehernya. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam yang memperhatikan persatuan melarang dari hal tersebut, dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka alasan kenapa dia melarang membunuh Dzul Khuwaisirah. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai manusia menceritakan, jangan sampai terjadi pembicaraan di kalangan manusia bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membiarkan membunuh teman-temannya. Ini adalah salah satu cara dari Rasul alaihi salatu wasallam, salah satu bukti bahwa Rasul alaihi salatu wasallam sangat kuat, sangat getol untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, niscaya akan aku hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim terlebih zaman dulu." Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggalkan bangunan Ka'bah sebagaimana adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini dengan tujuan supaya mereka orang-orang yang baru masuk Islam tidak mengingkari perbuatan ini dan kemudian dengan itu mereka kembali ke dalam kekafiran. Ini adalah sebuah perilaku yang sangat bijak dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menjaga persatuan. Maka kita pun berkewajiban, kita memiliki keharusan untuk saling hormat menghormati, untuk saling sayang menyayangi antara kita dengan yang lain. Yang lebih kecil menghormati yang lebih tua. Kita hormati para ustadz kita hormati para ulama kita. Antara satu pondok dengan pondok yang lainnya, satu ma'had dengan yang lainnya, saling menghormati. Tidak melecehkan, tidak menghinakan, tidak mencibirnya. Sehingga dengan demikian akan terjaga ukhuwah, terjaga persatuan. Ada perasaan saling memiliki, saling menghormati antara salafiyin, antara ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini adalah jalan para salafus salih yang telah dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu maupun para ulama yang sekarang ini, yaitu selalu menjaga persatuan, selalu menjaga ukhuwah, selalu menjaga kesatuan di antara mereka dan menjauhi
berbagai macam hal yang akan memecah belah barisan mereka. ومن سمات أهل المنهج السلفي أيضا سمات أهل السنة والجماعة هذه السمة العظيمة، ألا وأنهم يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أقوال الناس. أما أهل البدع فإنهم يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس. أهل السنة يعرضون أقوال الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع يعرضون السنة على آراء الرجال، فيجعلون آراء الرجال وعقول الرجال هي المقدمة، فيعرضون عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت آراء الرجال أخذوا بها، وإن خالفت عقولهم وآراء مشايخهم وعلمائهم ردوها ولم يأخذوا بها، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد كائنا من كان، بل يجعلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة يجعلونها هي المحك وهي المرجع عند التنازع وعند الخلاف، وعند وقوع الخلاف والتنازع يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فإنهم يرجعون إلى آراء الرجال وإلى عقول الرجال وإلى شيوخهم وساداتهم، ولا يحكمون كتاب الله ولا يحكمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكذلك يقول عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أن يكون في شق، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر أن يبتعد عنه تماما ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وقيمت عليه الحجة ووضح له السبيل وبين له الصراط المستقيم ثم يتبع غير سبيل المؤمنين سبيل السلف الصالح، وهذا دليل عظيم على وجوب اتباع المؤمنين وعلى وجوب اتباع السلف الصالح. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يجب الرجوع إليه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ويترك آراء الرجال وآراء أهل الأهواء التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بين كتاب الله ولا يفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: يا ابن مسعود، إني قرأت القرآن فلم أجد فيه تحريم النمص، أخذ شعر الحاجب أو نتف شعر الحاجب. قالت: قرأت القرآن كله فلم أجد فيه تحريم النمص، كأنها تريد الحجة على أن النمص حلال. فقال ابن مسعود جوابا عظيما وهو كالقاعدة وأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أن ما آتاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل ما جاء به عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله وأوحى إليه وبعثه للناس وللثقلين بشيرا ونذيرا. فيجب عدم التفريق بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب تقديم السنة على آراء الرجال، وإن زخرفوا أقوالهم وإن لمعوا آراءهم لا تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. لا يجوز له أن يدع السنة لقول أحد كائنا من كان مهما علت مرتبته ومهما ارتفعت، كما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أفتى في مسألة فحكي له قول أبي بكر وعمر فقال: يوشك
أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يأخذون رأي سفيان والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتعلمون ما هي الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا الذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليها آراء الرجال هذا سبيل للهلاك وطريق للزيغ. نسأل الله عز وجل السلامة لي ولكم. Ciri yang keempat dari ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka selalu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam daripada perkataan orang siapapun dia. Adapun Ahlul Bid'ah sebaliknya, mereka akan mendahulukan perkataan guru-guru mereka, perkataan orang daripada Al-Quran, daripada Sunnah hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menimbang perkataan manusia, perkataan orang, siapapun dia dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlul Bid'ah sebaliknya. Perkataan orang mereka jadikan sebagai barometer, sebagai hakim penentu terhadap Al-Quran, ayat Al-Quran atau Sunnah, hadis-hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mendahulukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam daripada perkataan orang siapapun dia, setinggi apapun derajatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minkum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara, apakah yang berkaitan dengan keamanan atau yang berkaitan dengan hal yang menakutkan, maka mereka sebar luaskan hal itu. Kalau seandainya mereka kembalikan perkara yang datang itu kepada para umara, para ulama di kalangan mereka, niscaya orang-orang ahlul istinbat, orang-orang yang cerdik, orang-orang para ulama yang bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan mengetahui hukum permasalahan tersebut. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti asy-syaitan kecuali sedikit saja di antara kalian. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembalikan perkara-perkara yang ada kepada para ulama, dan para ulama akan mengembalikan perkara-perkara tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga kemudian didapatkan hukum yang benar, pendapat yang benar dalam permasalahan tersebut. Demikian juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka orang-orang yang menyelisihi, menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam, menyimpang dari jalan para salafus saleh.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang menyimpang, siapa yang menjauh dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah berada di atas satu jalan, orang itu berada di jalan yang lain. Rasulullah berada di satu sisi, dia berada di sisi yang lain. Dia menjauhi dan dia meninggalkan jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah dijelaskan kepadanya petunjuk, setelah ditegakkan hujjah padanya, setelah dijelaskan dengan panjang lebar kepadanya, dia masih tetap menyimpang, tidak mau menerima penjelasan tersebut. Malah kemudian dia yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para salafus saleh. Dia tidak mau mengikuti jalan mereka, tidak mau mengikuti para salafus saleh. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, akan dibiarkan tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi dan jahannam, dan akan dimasukkan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Maka tempat rujukan, marja' bagi ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Mereka tidak akan meninggalkannya karena adanya pendapat atau perkataan dari seseorang. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu sunnah, satu hadis dengan hadis yang lainnya. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Mereka juga tidak membeda-bedakan antara hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ambil semuanya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan, aku telah membaca Al-Quran dari awal dan sampai akhirnya, tetapi aku tidak dapatkan ada larangan dari mencabut bulu mata. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjawab, kalau betul seandainya engkau telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, niscaya engkau akan mendapatkannya. Niscaya engkau akan mendapatkan larangan mencabut bulu mata, mencabut alis, merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ambillah. Dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Ketika telah kita dapatkan pelarangan mencabut bulu mata tersebut dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencabut bulu mata dan yang minta dicabut bulu matanya. Yang berarti itu adalah sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan sunnah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian larangan mencabut bulu mata ada di dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa sunnah Rasul alaihi salatu wasallam sama dengan Al-Qur'an. Maka kita menjadikannya Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ini menjadi rujukan, ini menjadi barometer
Kita akan ambil ayat dan hadis tersebut meskipun berbeda dengan pendapat siapa orang yang kita kagumi, siapa orang yang kita ikuti. Tidak boleh kita benturkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut dengan pendapat manusia, siapapun dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya suatu sunnah dari Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah halal baginya, diharamkan atasnya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena adanya perkataan seseorang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah haji tamattu, banyak orang yang berpendapat dengan pendapat Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang menganjurkan agar orang ketika melaksanakan haji ifrad saja supaya Ka'bah tidak sepi dari pengunjung. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang berpendapat bahwa haji yang paling afdal adalah haji tamattu mengatakan, hampir saja turun kepada kalian batu dari langit. Aku katakan kepada kalian perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan demikian. Tetapi kalian bantah, kalian jawab dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan ada diriwayatkan kalimat seperti ini juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, aku heran kepada beberapa orang yang telah mengetahui sebuah hadis dan kesahihan sanadnya, tetapi justru dia pergi mengikuti pendapat Sufyan dan yang lainnya. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perkara perintah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hendaknya mereka takut akan tertimpa fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Tahukah kalian apa fitnah yang dimaksud dalam ayat itu? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesyirikan. Karena barangkali ketika dia menolak, membantah satu hadis Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan terdapat syubhat dalam hatinya, penyakit dalam hatinya, yang dengan penyakit itu dia binasa. Maka ikhwani din rahimani wa rahimakumullah, inilah ciri yang keempat dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus selalu mendahulukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam daripada perkataan manusia, siapapun orangnya. إن سمات المنهج السلفي إخوتي في الله عديدة وكثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها ولمن قرأها وتمعن فيها ولمن نظر في سير السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعلماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين يرى سمات المنهج السلفي واضحة بارزة. فعلينا إخوتي في الله أن نتمسك بهذا المنهج السلفي العظيم الذي هو نعمة من الله عز وجل علينا. تدبر حال المخالفين وتدبر حال أهل البدع وانظر إليهم بعين الرحمة كما تنظر إليهم بعين الشرع، واعلم أنك في نعمة عظيمة. هذه النعمة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي التمسك بالمنهج السلفي الصحيح، هذه نعمة لا يعدلها نعمة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن أولى التفسيرات في هذه الآية هو أن فضل الله ورحمته الذي ينبغي على المؤمنين أن يفرحوا به
والذي هو خير مما يجمعون هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نفرح بهذه النعمة العظيمة كما ينبغي علينا أن نتمسك بها وأن نبتعد عن كل شيء ينقضها أو يبعدنا عنها، وأن نجتهد في الدعاء: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ونكثر من دعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك ورد الشرع بالحث على قولنا أو بقراءة الفاتحة في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. كل ذلك من تمام فرحتنا بهذه النعمة أن نجتهد بالتمسك بها، وأن نبذل أسباب التمسك بهذا المنهج السلفي العظيم الذي هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على المنهج السلفي الصحيح إلى أن نلقاه، وأن يميتنا عليه، وأن يثبتنا على لا إله إلا الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Sesungguhnya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak, dan hal itu telah tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan telah dijelaskan oleh para ulama, baik para ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang ini. Maka kewajiban kita adalah mempelajari, merenungkan, membacanya, dan mengamalkannya. Dan ketika kita perhatikan keadaan ahlul bid'ah, kita lihat mereka, kasihan kepada mereka, kita perhatikan mereka dengan kacamata syariat bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Maka dengan itu kita akan tahu betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita ketika kita menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka berbahagia. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tafsir penjelasan yang paling baik untuk kalimat fadlullahi wa rahmatihi, anugerah dari Allah Ta'ala dan rahmatnya, adalah at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang kuat dengan jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan anugerah-anugerah yang lainnya. Maka dengan demikian kita harus berusaha berpegang teguh, berpegang kuat dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menjauhkan diri dari berbagai macam sebab yang membawa kita kepada jalan yang sesat. Semestinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan: "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalanmu. Ya Allah, yang memutarbalikkan hati, yang merubah-rubah hati, arahkanlah hatiku untuk bisa menjalankan ketaatan kepadamu. Atau doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam: Allahumma fatiras samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui apa yang ghaib dan apa yang bisa dilihat,
Engkau akan menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dalam perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, supaya kita bisa mendapatkan jalan yang benar padanya. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah membimbing siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Ucapkanlah doa-doa yang seperti ini di samping usaha maksimal dari kita untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi sebab-sebab yang membawa kepada kesesatan. Dan oleh karenanya juga Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan sunnah kepada kita agar kita selalu membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita, yang dalam surat Al-Fatihah salah satu ayatnya berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami di atas jalan yang lurus. Tidak lain, ini adalah semua usaha dari Rasul alaihi salatu wassalam yang harus kita perhatikan agar kita selalu berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka semestinya kita selalu mengusahakan demikian untuk berpegang teguh dengan manhaj para salafus saleh, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, banyak berdoa istiqamah di atas jalan ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa berpegang teguh dengan jalan para salafus saleh, berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya dengan berpegang teguh kepada jalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membalas antum semua yang sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri. Hafizahullahu taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.